Mag-vlog kami guys. Adi kami aditak mekaniko, papachensil ako. Yan na improvise lang nga saraan. Chichensil kami, chichensil. Di man na kami mag-overhaul. Ay, kuhan na lang eh. Pagbutan niya ta city. Butang pala nga dada city. Ako ni motor o ako ni motor yung pa-overhaul ko. Pero city na lang eh. Kung kayo hugawon mat makina ng klase nga overhaul. Oh. Okay na. Tapos na. Tapos na city. In-overhaul na. Tamang karag. Guys, kunwari ka mo mga taraga, amot doon improvise niya saraan ha. Kinanglan may diskarte sa buhay. Okay. Kutublanay kita yan ha, dida.